حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله عز وجل ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसमें तीन बातें मौजूद हों उसने ईमान की लज्जत पाली। वो ये कि जिसको अल्लाह और उसका रसूल तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब हों, और जो किसी बंदे से मोहब्बत रखे तो सिर्फ़ अल्लाह के लिए मोहब्बत रखे, और कुफ्र में लौटने को जबकि अल्लाह ने उससे बचा लिया है ऐसे नापसंद करे जैसे ये नापसंद करता है कि उसे आग में डाला जाए।